नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं निज़ाम टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन के लिए घंटों लाइन में लगने से भड़के लोग। आसनसोल में बंगाल समर्थक कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से एक लॉरी चालक की दर्दनाक मौत। चलती लॉरी पर पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से बनगांव के चकदा रोड पर एक लॉरी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। चलती ट्रक पर पेड़ की मोटी टहनी गिरने से एक लॉरी चालक की मौत हो गई। घटना गुरुवार रात बनगांव थाना अंतर्गत बनगांव चकदा रोड के कालीपाड़ी इलाके की है। मृतक की पहचान बनगांव जयपुर के 22 वर्षीय टोटम विश्वास के रूप में हुई है। इस हादसे के कारण बनगांव चकदा मार्ग करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ की टहनियों को काटकर हटाकर यातायात सामान्य किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि लॉरी बनगांव चकदा रोड पर पेट्रोल पंप की ओर जा रही थी। अचानक सड़क किनारे पेड़ की मोटी टाली ट्रक पर जा गिरी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और चालक को बचाया और बनगांव अनुमंडल अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि चकदा रोड के किनारे कई प्राचीन पेड़ हैं। कई टहनियां सूख जाने से पेड़ खतरनाक स्थिति में है। पीडब्ल्यूडी से बार बार पेड़ की शाखाओं को काटने के अनुरोध के बावजूद उन्होंने नहीं सुना। इसी के चलते आज के दिन यह हादसा हुआ। অফিস করে ছিলাম ন্যাচারালি যখন থাকি অফিস চলছে হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে দেখি একদম ব্যাক সিট রক্তে ভেসে যাচ্ছে ড্রাইভারটা আর পাশে যে শরীর যে খালাসি হাউ হাউ করে চিৎকার করছে। আমরা অফিস থেকে রড টড আশেপাশে আমার যত প্রতিবেশী আছে সবাইকে ডেকে এনে বাঁশ লাঠি দিয়ে ওর বডিটাই বের করতে পারছি না। আমরা বুঝতে পারছি পুরো হেড ইঞ্জুরি হয়ে গেছে। এবার যে কি অবস্থা, আর ডালটা এমন ভাবে পড়েছে, এত মোটা ডাল, এই পুরোনো গাছ, কোনো কর্মক্ষম শক্তি নেই, নষ্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা প্রতি বছর আমরা পিডব্লিউডি কে একবার করে নোটিফিকেশন দিই, রিমাইন্ড দিই যে পুরোনো ডালগুলোকে কাটুন। এটা রোডের ওপরে হাজার হাজার মানুষ চলে, এই দিয়ে চাকদা রোডে গাছ পড়ে মৃত্যু বহু লোকের, কিন্তু কোনোদিন কেউ আমাদের কথা কান্নপাত করলো। বারবার বলছি আমরা এই এলাকার অধিবাসী, আমরা এখানে 24 ঘন্টায় গাছের তলা দিয়ে আমাদের যাতায়াত। बंगाल को बांटने की साजिश के खिलाफ शुक्रवार को आसनसोल में बंगाल समर्थक कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बीजेपी बंगाल को बांटने की साजिश कर रही है। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल दक्षिण पुलिस थाने के सामने शुक्रवार को बंगाली पक्ष के कई सदस्यों ने धरना दिया। विरोध के बाद उन्होंने थाने के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बंगाल को किसी भी तरह से विभाजित करने के लिए उन्होंने कहा कि भाजपा के 2 सांसद सौमित्र खान और जॉन बर्ला सार्वजनिक रूप से बंगाल को बांटने की बात कर रहे हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और जंगल महल के साथ एक अलग राज्य चाहता है। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और जंगल महल के साथ वे एक अलग राज्य चाहते हैं। जॉन बर्ला चाहते हैं कि उत्तर बंगाल को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। बंगाल को बांटने की यह साजिश यहाँ की जनता को मंजूर नहीं होगी। প্রথমত বাঙালি বিরোধী বিজেপি, যে বাঙালি বিরোধী বিজেপি বাঙালি সংস্কৃতি জানে না, বাঙালি ঐতিহ্য জানে না, সেই বিজেপি আজকে বাংলা ভাগ করতে চায়। বিজেপির 2 সাংসদ সৌমিত্র খান এবং জন বার্লা তারা ওপেন সর্বসম্মুখে বলেছে যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জঙ্গলমহলে আলাদা রাজ্য হবে এবং জন বার্লা বলেছে উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্য হবে। এই বাংলা ভাগ করা যে চক্রান্ত, আমরা তার বিরুদ্ধে। বাংলা কোনো মতো ভাগ হতে দিচ্ছি না, দেব না। বাঙালি যেমন বাঙালি রক্ত দিয়েছে, দরকার বলে আমরা আরো রক্ত দেবো। आसनसोल को विकास से वंचित किया जा रहा है। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के गुस्से से आसनसोल को विकास नहीं मिल पा रहा है। आसनसोल के पूर्व महापौर पुनर्निगम और अब भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने एक बार फिर आसनसोल शहर को वंचित करने के आरोप लगाते हुए आवाज उठाई है।
कुल्टी के विधायक अजय पोद्दार और आसनसोल पुनः निगम के पूर्व महापौर जितेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को बराकर विधानसभा क्षेत्र के प्राचीन सिद्धेश्वरी मंदिर का दर्शन किया, लेकिन उस समय आसनसोल को विभिन्न विकास कार्यों से वंचित करने के लिए राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए राशि रोक दी थी। उन्होंने कहा, क्षेत्र के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मैंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य सरकार के कोप से आसनसोल कई विकास से वंचित रहा है। जितेंद्र तिवारी ने फिर बराकर सिद्धेश्वरी मंदिर का दौरा किया और आसनसोल शहर के वंचित होने की शिकायत की। क्या बोला अरे पहले पूरा चिट्ठी में पढ़ लो क्या लिखे हैं। हाई मास्क लाइट ये जो दिख रहा है गाछ वृक्ष जो इसका अरे यार चिराग बोल ना नहीं बंगाली वाले में कम है। यहाँ पर अगर सही ढंग से सरकार ध्यान देगा तो एक अच्छा पर्यटन। ডিসেম্বর মাসে যখন আসানসোল পৌর নিগম আমি ছেড়েছিলাম তখন আমার একটাই অভিযোগ ছিল যে আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আসানসোল থেকে এত রেভিনিউ যায়, ইন টার্মস অফ এরিয়া আসানসোল ক্যালকাটার চেয়ে বড়। ক্যালকাটার এরিয়া হলো 202 স্কোয়ার কিলোমিটার, আসানসোলের এরিয়া হলো 362 স্কোয়ার কিলোমিটার। তখন এরিয়াতে আমরা আসানসোল বড়, অর্থ যখন দেওয়ার ব্যাপার, রেভিনিউ দেওয়ার ব্যাপারে আসানসোল এত বেশি রেভিনিউ দেবে, তখন আসানসোল ডেভেলপমেন্টের জন্য অর্থ দিতে হবে, এই আমার দাবি ছিল। আমার দাবি তখন রাজ্য সরকার মানেনি, আমরা রিজাইন করেছিলাম। আজ 6 মাস পর আজ আবার আমরা দেখছি একই অবস্থা আছে। এখন পর্যন্ত সরকারের অ্যাটিটিউডে কোনো চেঞ্জ আসেনি, এখন একই জিনিস করা হচ্ছে, আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই যে মন্দিরে আমরা এখানে এসেছি, এখানকার ডেভেলপমেন্টের জন্য 1 কোটি টাকার একটা ডিপিআর আমরা পাঠিয়েছিলাম রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্য সরকার সে অর্থ স্যাংশন করেনি। আমি ওন ফান্ড থেকে একটা হাইমাস লাইট লাগিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখনও দেখুন একটু বৃষ্টি হলো কী অবস্থা এখানে হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। তো আমি এখনও দাবি করছি যে রাজ্য সরকারে যারা আছেন তাদেরকে নিবেদন করছি যে এত অর্থ যখন আসানসোল থেকে যাচ্ছে, প্লিজ আসানসোলের নিয়ে যে ডিপিআরগুলো ক্যালকাটাতে পেন্ডিং আছে, যেগুলো আপনারা আটকে রেখে দিয়েছেন, সেগুলো স্যাংশন করুন যাতে কর্পোরেশন এই কাজগুলো করতে পারে। কর্পোরেশন যারা আছে তাদেরকে আমি খুব বেশি দোষ দিচ্ছি না, তারা অর্থ না থাকলে কোথা থেকে এই কাজ করবো আমি বুঝি এটা, এই কারণে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। যারা চেয়ারে বসে আছেন, চেয়ারে যদি থাকতে হয় তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবেন না, আমি জানি, কিন্তু আমাদের তো বলতে বাধা নেই, আমরা বিরোধী দলে আছি, আমাদের গণতন্ত্রে আমরা বলার অধিকার আছে, আমরা বলছি, আমাদের লড়াইটা আমাদেরকে লড়তে দিন। কিন্তু দুঃখ পাচ্ছি এখনও যারা কর্পোরেশন আছেন তারা যখনই আমরা কিছু বলছি খুব তেড়ে চলে আসছেন, গালাগালি দিচ্ছেন, খারাপ কথা বলছেন, বলছেন উনি কী করেছেন। আরে ভাই, তোমাদের দম নেই। আসানসোলে মেয়রের চেয়ার ছাড়ার দম আমার ছিল, আসানসোল আর মেয়রের চেয়ার দুটোর মধ্যে একটা বাঁচতে হলো। আমি আসানসোলের জন্য মেয়রের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তোমাদের সে দম নেই, ওই চেয়ারের জন্য তোমরা সব করতে পারো। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अपना नाम दर्ज कराकर कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे कई लोगों ने उत्पीड़न की शिकायत की और विरोध प्रदर्शन किया। घंटों लाइन में लगने के बाद भी कोरोना वैक्सीन नहीं मिलने से लोगों में गुस्सा देखा गया। सुंदरवन सहित बसीरहाट उपमंडल के विभिन्न हिस्सों से टीके लेने और सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने शुक्रवार को यह आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से टीकाकरण के लिए पंजी कराने के बाद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। सैकड़ों युवा पुरुष और महिलाओं का दावा है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से वैक्सीन लेने का पंजीकरण कराया था। उन्हें बसीरहाट नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 स्थित लेडी मुखर्जी गर्ल्स हाई स्कूल स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन देने को कहा गया, लेकिन शुक्रवार की सुबह से लाइन में खड़े होने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिली। घटना से इलाके में काफी तनाव है। ঘটনাটা ঘটেছে, আমরা গতকালকে আরোগ্য সেতু অ্যাপস থেকে একটা ডাউনলোড করেছিলাম, ওখান থেকে কোভিডশিল্ডে একটা ভ্যাকসিনের ইয়েটা ডাউনলোড করেছি। আর ওটা আজকের ডেটে এইখানকার লোকেশনে বলছে যে আজকে দেবে ভ্যাকসিনটা। আমরা রীতিমতো এখানে এসেছি, আমাদের টাইম ছিল 9টা থেকে 11টা। এইবার আমরা সেই 8:30 থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে কোনো ব্যবস্থাই নেই। তারপরে সেইভাবেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এখন কটা বাজে, সাড়ে 11টা বেজে গেছে, এখনো কোনো ব্যবস্থা নেই। ওরা যেটা বলছে যে ওদের ভ্যাকসিনেশন থেকে ওদের লোকেরা জায়গা দেখাচ্ছে অথরিটি পার্সন নয় ভ্যাকসিনের ব্যাপারে, আমি কোনো অথরিটি পার্সন নই, ঠিক আছে? ওখানটাতে ওরা যা কি করছে না করছে আমরা এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। ইনফরমেশন আমাদের মানে মূলত ভ্যাকসিনে তো ওদের যে ইনফরমেশন সেটা দেখাচ্ছে স্পটটা এই জায়গায়,
স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখাচ্ছে সেটা তো দেখাচ্ছে সেটা নিয়ে কি আপনার এখানে কোনো রেসপন্স কিছু আসেনি? ইনফরমেশন দিতে পারবো না। না তার জন্য কি আপনার কোনো রেসপন্স কিছু আসেনি? আমি কিছু ইনফরমেশন দিতে পারবো না, আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। ওদের কি ভ্যাকসিনেশন এর টোটাল আসেনি? আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই, আমি কোনো ইনফরমেশন দিতে পারবো না আপনাকে, প্লিজ। वसीरहाट में एक स्थापित व्यवसायी का शव उसके ही घर से मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों से पता चला कि वह व्यक्ति मानसिक अवसाद से जूझ रहा था। मृणाल कांति अपने अर्धशतक में पाल क्षेत्र में एक सफल व्यवसायी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले अपनी पत्नी रूपा देवी को खोने के बाद वो मानसिक अवसाद से पीड़ित थे। मृणाल बाबू अकेले रह गए थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद चुप रहे, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी वह इस तरह से चले जाएंगे। पश्चिम मिदनापुर में एक पिंगलार की बेटी प्रणीति के ओलंपिक में जाने की खबर से गांव में खुशी का माहौल है। प्रणीति छोटी ही उम्र से उछल कूद करती थी। वह पहले ही कई देशों और विदेशों में जिम्नास्टिक में भाग ले चुकी है और उन्होंने कई इनाम भी जीते हैं। यह खबर मिलने के बाद उसके परिवार वालों को भी उम्मीद है कि इस बार लड़की भारत का चेहरा रोशन करेगी। सोनापुर गांव के निवासियों ने कहा कि हम पड़ोसियों का कहना है कि हम मानते हैं कि प्रतिस्पर्धा कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रणीति विजय होकर लौटेगी, वह देश का चेहरा रोशन करेगी। Junior girls report. Close. লকডাউনের মধ্যে মেয়ে খেলতে যাবে শুনেই খুব খুশি। আমাদের আশীর্বাদ সবসময় আছে, ভালো থাকুক, মেডেল নিয়ে আসুক, দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক, গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করুক, এটা আমি চাই। আমার পাশের বাড়ির মেয়ে খেলতে যাচ্ছে, আমাদের খুবই আনন্দ, খুবই গর্ববোধ করি। বাড়িতে অনেকটা সময় দিয়ে খেলেছে এবং আশা করি যে ও যেমন জয়ী হয়ে আসে। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिजॉन टाइम्स। धन्यवाद।